دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست، از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. از کجا می توانم زنگ زنم؟ من حاضر این جمله را با لغت ها به شما ترجمه می کنم و بعد شما آن لغت هایی که در اکران معلوم می شود یک جای کرده جمله می سازید. خب رفتیم. откуда از کجا می شود откуда. откуда از کجا می توانم زنگ زنم. откуда می توانم، توانستن، ممکن می شود можно و زنگ زدن، زنگ زنم می شود позвонить. позвонить откуда можно позвонить. ممکن همین طور باشد. بینید چه خیلی آسان است. شما یک جای کرده جمله سازید و من بعد به شما جواب درست را نشان میدهم. قینه فقط حرکت کنید، جواب درست را نشان میدهم. خب به شما یک چند ثانیه وقت. خب بهترین دوستان عزیز، من فکر میکنم که شما یافتید، زیرا که این جمله خیلی ساده بود. خب جواب درست همین طور است: откуда можно позвонить. откуда можно позвонить. از کجا میتوانم زنگ زنم. откуда можно позвонить. از کجا میتوانم زنگ زنم. به نهایت ساده بود و برای همین هم تیز و یعنی زود نشان دادم. خب دیگرش نمره تلفنی مرا نویسید. نمره تلفنی مرا نویسید. یعنی تلفن نمره مرا نویسید. درست درش نه همین طور درست است. خب تیار باشید ترجمه میکنیم. مرا میشود моего. моего. نویستن نویسید میشود запишите. запишите. خب نمر تلفن نمر میشود و تلفن تلفن. моего مرا. запишите نویسید. نمر نمر. تلفن تلفن. خب ترجمه میکنیم و جواب درست را من بعد یک چند سال نشان میدهم. خب بهترین و جواب درست همین طور است. запишите номер моего телефона. запишите номер моего телефона. نمر تلفنی مرا نویسید. خیلی آسان بود. جمله ساده است و برای همین هم من با شما زود نشان داده ایستادم. حالی بسیار جمله است که ما باید با شما ترجمه کنیم. خب رفتیم. من شما را گوش میکنم. من شما را گوش میکنم. چی میگویی؟ من تو را گوش میکنم. همین طور. خب من میشود یا. یا. شما را میشود вас. گوش میکنم. گوش کردن البته گلاگول слушать، اما من در اینجا دشمن بهترش همون گلاگول слушать در زمان حاضره چه خیل دیگر خیل می شود. یعنی
انا همون چقدر که استفاده برده می شود با همون طرز به شما نشان دادم. یعنی слушать می شود слушаю. слушаю. خب من شما را گوش میکنم. همین سه لغت رو یک جا کرده یک جمله زبان روسی رو درست‌تر میسازید و در درون خود فکر کرده میستید. من خب به شما یک چند ثانیه وقت فکر کنید و من جواب درست رو بعد نشان میدهم. خب فکر میکنم که یافتید و بینید جواب درست چه خیلی است. Я вас слушаю. Я вас слушаю. من شما را گوش میکنم. Я вас слушаю. آسان بود. البته انچه ساده است. خب دیگرش من دیرتر زنگ میزنم. من جمله های امروزه ما زیادترش با صحبت تلفن نزدیکتر. خب من باز ترجمه میکنم. یا دیرتر میشود پوز. پوز ژ نوشته شدگی لیکن پوز ژ نمیخونید. درستتر تلفظ کردن دیرتر با زبان روسی پوژه. پوژه. خب زنگ میزنم. позвоню. позвоню. من یا دیرتر позже زنگ میزنم. позвоню. خب این رو نیز ترجمه کردم و کوشش میکنیم. باز به شما یک چند ثانیه وقت فکر کنید و ترجمه کنید. خب بهترین جواب درست. Я позвоню позже. Я позвоню позже. من دیرتر زنگ میزنم. Я позвоню позже. من دیرتر زنگ میزنم. چی طوری که در زبان روسی بود همون طور ترجمه نمی شود. در درس های پیشتر هم نوشته هستم. سوال بسیار می شود همین را میپرسد چه خیلی که در زبان روسی باشد همون طور به زبان روسی همه وقت ترجمه نمی شود. بله در بعض وقت ترجمه می شود. چه خیلی که در تاجیکی هست همون خیلی پریموی به زبان روسی می گذارد لیکن بسیاری وقت یک خیل نیست. یعنی جای های همون عباره ها علیش یعنی دیگر می شود. یعنی اول با آخر، آخر با اول، مابین با آخر یا که اول آمدنش ممکن. خب وقت رو نمیگیریم دوام میکنیم. و دیگرش از این تلفن چی طور استفاده برم. از این تلفن چی طور استفاده برم همین رو ترجمه میکنیم. درستر است و به فکر من قین نیست. کک میشود چی طور. از این میشود ایتم. استفاده برم استفاده بردن пользоваться. пользоваться. تلفن البته میشود تلفن. چی طور как از این ایتم استفاده برم استفاده بردن пользоваться. باز هم آسان یگان مشکلی ندارد. انا همین سه چهار لغت رو یک جا کرده جمله میسازیم. کنی رفتیم.
خب بهترین و جواب درست همین دور است. Как пользоваться этим телефоном? Как пользоваться этим телефоном? از این تلفن چی طور استفاده برم؟ Как пользоваться этим телефоном? آسان بود. من فکر میکنم که یگان کس خطا نکرد و همه جواب درست رو مثل همین طور یافت در خود، یعنی خود هر یک شخص باید جواب درست رو فکر میکرد و من فکر میکنم که شما همین طور فکر میکردید. خب اولین چیزی که ما با شما میبینیم این انا همین جمله‌ای که در اکران معلوم است، همین رو به زبان روسی ترجمه میکنیم. این تحفه برای مادرم. این تحفه برای مادرم. میبینیم برای مادرم для мамы می شود. для мамы словар است. میبینیم این этот تحفه подарок می شود. ببینید در همینجا جمله بوده رو من با کمک словар لغت در شما در اکران نشان دادم. شما همین سه لغتی که سه جمله که در اکران هست آنها رو یک جای کرده با زبان روسی جمله سازید و در آخر من اتویت درست رو نشان میدم، یعنی جواب درست رو نشان میدم. از روی همون شما خطاگی خود رو اصلاح میکنید. یعنی رفتیم. خب من فکر میکنم که در وقت خیلی کوتاه شما الان جمله رو ساختید و جمله ساخته شما همین طور بود. Этот подарок для мамы. Этот подарок для мамы. این تحفه برای مادرم است. خب رفتیم دیومش. این چیپته برای کی؟ این چیپته برای کی؟ چیپته بلیت می شود. خب باز حاضر تر بود. خب این گفتیم اتت می شود و چیپته بلیت برای کی؟ для кого. для кого. این اتت چیپته بلیت برای کی؟ для кого. خب باز همون گپ همش رو یک جای کرده در زبان روسی جمله سازید و من جواب درست رو نشان میدیم. خطاگاه خود رو اصلاح میکنید. بهترین و یعنی میگم بهترین و جواب شما همین طور بود. точно میدونم. Этот билет для кого? Этот билет для кого? این چیپته برای کی؟ Этот билет для кого? کاگو نوشته شد لیکن ما کاو میخونیم. وقتی که حرف گ از حرف او پیش می آید، یعنی آید اگر، ما حرف گ رو همچون و میخونیم. رفتیم. برای تو من همه چیز رو میکنم. برای تو من همه چیز رو میکنم. با لغت ها میبینیم. برای من میشود یا. برای تو ради тебя. من یا برای تو ради тебя میکنم. сделаю. сделаю. همه میشه все. بینید. Я من ради тебя برای تو сделаю میکنم همه все. خب فکر میکنم که یافتید. ممکن سالک دشوار باشد لیکن هر حال اگر کوشش کرده باشید من فکر میکنم که حتما عهدهش برآمدید و جمله یافته شما همین طور بود.
ради тебя я все сделаю. ради тебя я все сделаю. ممکن یخلا یا رو پیش موند یعنی پیش جانشین رو خیلی بعضی خطا میکنن لیکن توش نمیدانم که شما همین در ترجمه کرده و اگر نکرده باشید میتوانید از روی همین ببینید. خب انا اکنون باز یک جمله نو ترجمه کردن به حرکت میکنه. در اینجا کی سردار، یعنی در اینجا کی کلان است، اینجا کی سرداری میکنن، سردار شما کی گفتگی گپا هست و کوتاه و کتابی گیریم همین تر میشود. در اینجا کی سردار، در اینجا здесь میشود، در اینجا здесь. کی кто سردار главный, главный سردار главный. خب در اینجا здесь کی кто سردار главный. خب در اینجا حاضر ما باید همین سه لغت رو یک جای کرده باز به زبان روسی جمله ساختن لازم است و این خیلی آسان است. کمک میکنم دو واریانت رو میگویم، کدامش که به فکر شما درست تر باشد همون رو نویسید. یکم واریانت همین خیلی است. кто здесь главный. یکم واریانت кто здесь главный و دوم واریانت здесь кто главный. یکم واریانت кто здесь главный، دوم واریانت здесь кто главный. دو واریانت. خب دو واریانت هست با شما یکتاش رو انتخاب کنید و در معنی سری خود فکر کرده استید. من جواب درست رو نشان میدهم. خب من فکر میکنم که یافتید و یافته شما این طور است. кто здесь главный، یعنی واریانتی اولی که من گفتم، دو واریانت گفتم، یک و دو، یکمش درست برآمد. اگر کسی که واریانت یک رو انتخاب کرده باشد او درست یافت. кто здесь главный، در اینجا کی سردار است. кто здесь главный، یعنی در اینجا ما اول جای رو نه لیکن ما درباره کی گپ رفته است همون رو اول میگوییم. кто این کی. خب دیگرش دوستان عزیز من دست کشیدنم لازم، یعنی از کار از پای یگان کار میدوید لیکن به همون کار موفق نمیشوید، میگوید که من از این کار باید دست کشم. از دختر مثال از پای یگان دختر میدوید برای اویله دار شدن با و کارتون برای نگیرد، میگوید که من باید دست کشیدنم لازم است و همین جمله رو ما به زبان روسی ترجمه میکنیم. من میشود یا من لازم должен اگر دختر باشد должна. خب دست کشیدن отказаться میشود. отказаться отказаться نوشته شد نه که ما اینطور نمیخونیم، отказаться میخونیم. در 60% حرف او اول آید اگر همچون حرف ا خونده میشود و ما از برای همین اینجا отказаться خونده میشود. یا من لازم должен دختر باشد должна، اگر دختر باشه تکرار میکنم должна علاوه میکنه دست کشیدن отказаться. خب باز دو واریانت میگویم. یکم واریانت همین دور است که
Я должен отказаться. Агар духтар бошед, я должна отказаться. Дуюм вариант. Должен я отказаться. Духтар бошед, должна я отказаться. Ду вариант интихоб кунед. خب من فکر میکنم که شما یافتید. Я должен отказаться. باز وارینت اول درست آمد. Я должен отказаться. اگر دختر باشد я должна отказаться. تیار باشد سر کردیم دوستان. لطفا مرا ساعت 8 سحری بیدار کنید. لطفا مرا ساعت 8 سحری بیدار کنید یا که بیدار نمایید. لطفا میشود пожалуйста. خب مرا میشود меня. بیدار کردن بیدار کنید разбудите. разбудите. خب ساعت 8 میشود 8. ساعتی میشود часов. خب سحری میشود утром. لطفا میشود пожалуйста. часов ساعتی. سحری میشود утром. разбудите بیدار کنید بیدار کردن. ساعت 8 میشود 8. مرا میشود меня. مرا пожалуйста. عموما خیلی که فکر میکنید همون طور. لغت در اکران شما معلوم است. ویدیو رو استاپ میکنیم و جواب خود رو در همون دفتری که در دستتون هست یا که تلفن باشد در تلفن نویسید و بعدش من جواب درست رو نشان که دادم. خطا کرده باشید اصلاح میکنید. خطا نکرده باشید تبریک میکنم. خب تیار هستید؟ رفتیم. به شما 5 سکند وقت. خب دوستان عزیز 5 سکند گفتم. 15 سکند گذشت. زیرا که عباره خیلی عباره مشکل است. کلان درست است و برای همین وقت زیادی دادم. فکر میکنم که شما همین لغت هایی که در همینجا بود یک دیگر با یک دیگر از چسبانده گویم. اگر یک جمله زبان روسی ساختید و جواب درستی که شما ساختید همین طور بود. من فکر میکنم که شما البته درست جواب رو یافتید. разбудите меня пожалуйста в 8 часов утром. اینجا ما یک چیز رو ترجمه نکردیم. предлоги в. ببینید. разбудите меня пожалуйста в 8 часов утром. در داخل ساعت 8 в предлоги в استفاده برده می شود. در سوال разбудите меня пожалуйста в 8 часов утром. لطفا مرا ساعت 8 سحری بیدار کنید. بیدار نمایید. خب کی خطا کرد البته اصلاح کند. کی جواب درست رو یافت اونها رو تبریک میکنم و جواب درست همین طور است. دیدید در اکران разбудите меня пожалуйста в 8 часов утром. خب اکنون دیگرش رو میبینیم. دیگرش مرا به مرکز شهر برید. مرا به مرکز شهر برید. مرا میشود البته меня. مرکز شهر центр города. центр город. مرکز شهر центр города. مرا میشود меня. تکرار کردم باز. برید отвезите. отвезите. برید отвезите. خب اکنون предлоги в میشود به زبان تاجیکی در اینجا با ترجمه میشود. با. خب با в. مرا меня. مرکز شهر центр города. برید отвезите. глагол отвезти. خب ببینید همینجا همه چیز
мерасад. Дар инҷа ягон калима партофта нарафтааст ва инҳоро низ шумо бояд якта ба якта ҷобаҷо карда ҷумла созед. Албатта фақат кӯшиш кунед, иншоалло аз дастотон меояд. Ба шумо 15 секунд вақт. хуб, беҳтарин фикр мекунам ки ёфтед ва 15 секунд не 20 секунд шуд. Ва бубинед, отвезите меня в центр города. Маро ба маркази шаҳр баред. Отвезите меня в центр города. Баред дар инҷо аввал омада истодааст. бубинед, дар дарсҳои дигар ман гуфта гузаштагӣ ҳастам ки он тавре ки дар забони русӣ дар забони тоҷикӣ нависта мешавад, ҳамон тавр ба забони русӣ тарҷума намешавад. ҷоҳош алиш мешавад. Яъне он иборае ки дар охири ҷумла дар забони тоҷикӣ истода бошад, метавонад дар забони русӣ якум биёяд, мисли отвезите баред. барои ҳамин бисёриҳо хатогиро дар ана ҳамин ҷо мекунанд ки чӣ тавре ки дар забони русӣ аст, ҳамон тавр ба забони тоҷикӣ, аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума мекунад. маро аввал истодааст, мегӯяд ки меня. отвезите намешавад. отвезите меня в центр города. ҳамин тавр дурусттар. фикр кунед, агар вақте ки тарҷума кардед як бор хонед, уже хатогӣ маълум мешавад ки забони одам дар ҳамон калима, дар ҳамон ҷумла намепечад ва сохташ хато буданашро ҳис мекунед. хуб, дигараш чӣ мешавад ки ин бегоҳ ҳамроҳи мо ин бегоҳро гӯем агар ҳамроҳи мо гузаронед. чӣ тавр мешавад ки ин бегоҳро ҳамроҳи мо гузаронед. чӣ мешавад ки не может ли, бинед, не может ли ин намешавад мегӯяд, лекин дар инҷа чӣ мешавад ки гуфта, барои ки не может ли ҳаст, чӣ мешавад ки мешавад, ҳамин тавр тарҷума мешавад ва ҳамин тавр истифода бурда мешавад. хуб, ҳамроҳи мо с нами мешавад, с нами. хуб, ин бегоҳ сегодняшний вечер. ва гузарондан, гузаронед, провести мешавад, провести. провести. хуб, не может ли чӣ мешавад ки с нами ҳамроҳи мо провести гузаронед сегодняшний вечер ин бегоҳ. бояд ҳамин 4 луғате ки дароз ҳаст, мо бо шумо якҷоя карда ҷумла сохтанамон лозим. ба шумо боз 15 секунд вақт. хуб, дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо дуруст ёфтед ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Не может ли вы, дар инҷа боз як чизро тарҷума накардем. ҷонишини, яъне лични местоимени ҷонишини вы, шумо. чӣ мешавад ки ин бегоҳ ҳамроҳи мо, яъне дар инҷа дар забони русӣ, дар забони тоҷикӣ нишон додагӣ нест ки гап дар бораи бо ҳамин гузаронед ет ин маълум медиҳад ки, маълум мекунад ки гап бо шахси калон, яъне бо эҳтиром рафта истодааст ва ет дар охир гузаронед, ин маълум аст ки ба ҳамон шахсро шумо таклиф карда истодед, ба ягон шахс. ва дар забони русӣ ҷонишин местоимени нишон дода мешавад. Не может ли вы провести с нами сегодняшний вечер? Вы мондем дар инҷа. Не можете ли вы провести с нами сегодняшний вечер? чӣ мешавад ки ин бегоҳро ҳамроҳи мо гузаронед.
یعنی با فکر من که همه خطا در همین مستعمینه کرد. در زبان روس، در زبان تاجیکی جانشین بسیاری وقت نشان داده نمی شود. از همون окончании пасоянди ҷумлаҳо маълум мекунанд ки ҳамин гап дар бораи ҳамун шахс рафта истодааст ба ягон шахс, лекин дар забони русӣ ҳамун шахсро, яъне мистаъминеро мо мемонем, нишон медиҳем. вы, мисол шумо. хуб, дигарашро мебинем ки чӣ хел аст. бубинед ки иҷозат диҳед шуморо ба чой таклиф диҳам. чой хӯрдан. иҷозат диҳед шуморо ба чой диҳам. иҷозат диҳед мешавад разрешите. хуб, таклиф кардан, таклиф диҳам мешавад пригласит. ва шуморо мешавад вас. ба мешавад на. хуб, чой мешавад чой. разрешите иҷозат диҳед, чой, предлоги на мешавад ба забони тоҷикӣ дар инҷа ба, шуморо мешавад вас, таклиф диҳам пригласит. хуб, бубинед дар инҷа ҳам ягон мушкиле нест. шуморо мистаъминеро низ тарҷума кардем. ягон илова, ягон ҷумлаи, ягон ибораи зиёдӣ нест. ҳамин тавре ки ҳаст, ҳамин хел ҷобаҷо мекунем. хуб, ба шумо вақт видеоро стоп карда бемалол тарҷума кунед ва баъдаш давомашро бубинед. хуб, дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо дарёфт кардед. ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. разрешите пригласит вас на чай. иҷозат диҳед шуморо ба чой таклиф диҳам. разрешите пригласит вас на чай. хуб, ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. чӣ тавре ки дар забони русӣ буд, аввалаш ҳамин тавр аст. умуман гирем агар чӣ хеле ки ман дар шумо луғатҳоро нишон додам, ҳамон тавр тарҷума шуд. ягон чизи илова нест дар инҷа. ну дар забони тоҷикӣ камтарак дигар хел омадагӣ аст. дар забони русӣ боз ҷоҳош алӣ шуд. яъне иҷозат диҳед, албатта якум омад, лекин таклиф додан пригласит дуюм омад. ва дар забони тоҷикӣ бошад шумо аввал, баъди иҷозат додан омадааст. умуман ҳама ҳис карда истодааст. ҷо дар забони русӣ алиш мешавад. чӣ тавре ки дар забони тоҷикӣ ҳаст, ҳамон тавр тарҷума намешавад. такроран дар ҳама дарс гуфта мегузарам ва боз гуфта истодам. шумо таклифномаро гирифтед. шумо таклифномаро гирифтед. хуб, шумо мешавад вы. ҷонишин ҳаст местоимение. таклифнома мешавад приглашение. гирифтед, гирифтан, получили. приглашение, таклифнома, шумо, вы получили, гирифтед. шумо таклифномаро гирифтед. ва шумо ин дафъа боз 15 секунд вақт кӯшиш кунед видеоро стоп карда дар дафтари худ нависед. ман ҷавоби дурустро баъдан нишон медиҳам. хуб, дӯстони азиз, беҳтарин ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Вы получили приглашение. Вы получили приглашение. шумо таклифномаро гирифтед. Вы получили приглашение. шумо таклифномаро гирифтед. хуб, чӣ тавре ки ҳаст, ҳамон тавр тарҷума шуд. луғатҳое ки нишон додам бо ҳамоно, албатта ягон чизи зиёдӣ нест дар инҷа. хуб, баъд дигараш мегузарем. бисёр афсӯс ки чунин шуд. бисёр афсӯс ки чунин шуд.
бисёр афсӯс, очень жал, бисёра очень жал мегӯяд ки афсӯс, очень жал, бисёр афсӯс. Шуд мешавад получилось ва чунин мешавад так, ки мешавад что. Очень жал, что так получилось. Ин якум вариант аст. Очень жал, что так получилось. Дуюм варианташ мегӯям ки что так очень жал получилось. Что так очень жал получилось. Ин дуюм вариант. Ду вариантро ба шумо гуфтам. Аз ҳамин ду вариант якташ бояд дуруст барояд, хай набарояд, значит ман ҳам хато кардам. Бисёр афсӯс ки чунин шуд. Очень жал, бисёр афсӯс, так чунин, что ки получилось шуд. Кӯшиш мекунем ва ҷавоби дурустро ман ба шумо баъд нишон медиҳам. ислоҳ мекунем бо шумо ки чӣ хел фикр кард ва ки ёфт ва наёфт. албатта ин шумо ёфтед ё ки наёфтед, ин фақат ба шумо маълум аст, зеро ки ин видео ҳаст, на он ки прямои эфир. Фақат ин видео ба шумо кӯмак мекунад ки худи шумо самостоятельно фикр карда дар забони русӣ аз забони тоҷикӣ тарҷума кардан ба кӯшиш кунед. хуб, ба шумо 15 секунд вақт. хуб, дӯстони азиз, 15 секунд гузашт ва фикр мекунам ки шумо ёфтед. Очень жал, что так получилось. Якум варианте ки гуфта гузашта будам, ҳамун вариант дуруст биромад. Очень жал, что так получилось. Бисёр афсӯс ки чунин шуд. Яъне ду вариант ба шумо гуфтам ва якумаш дуруст баромад. Значит ман хато накардам. Ва шахсе ки якум варианти маро выбор кард ва якум варианти гуфтагиамро навистан, он шахсро табрик мекунам. Получилось просто. Ҷавоби дуруст вот так. Очень жал, что так получилось. Бисёр афсӯс ки чунин шуд. Ман туро мешиносам. Ман туро мешиносам. Тибя туро мешавад. Ман мешавад я. Мешиносам знаю. Ман туро мешиносам. Туро тибя, ман я мешиносам знаю. анакнун ҳамин се луғатро якҷоя карда як ҷумлаи забони русӣ месозед. хуб, видеоро стоп кунед. ман ба шумо якчанд секунд вақт медиҳам, ба дафтари худ қайд кунед. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо дарёфт кардед ва ин ибораро шумо дуруст ба забони русӣ тарҷума кардед ва дафтари шумо ба ҳамин чизро ман фикр мекунам ки ҳама ҳамин тавр навист. Я тебя знаю. Ман туро мешиносам. Ман туро медонам. бо ҳамин тарз тарҷума мешавад. Ягон хатогӣ, ягон сохти грамматика надорад. ман ба шумо мефаҳмондам. фикр мекунам ки ҳама дуруст дарёфт кард. Дигараш, аз шаҳр чӣ қадар дур аст? аз шаҳр чӣ қадар дур ҳаст? ҳаминро тарҷума мекунем. аз шаҳр от города мешавад. от города, от города. хуб, чӣ қадар? как? дур, далеко. от города далеко как? как далеко от города. далеко от города как? умуман фикри худро ҷамъ намоед ва ба дафтари худ тарҷума карда нависед. ман ба шумо вақт медиҳам, баъдам ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хуб, рафтем.
خب بهترین دوستان عزیز فکر میکنم که جواب رو همین طور یافتید. как далеко от города. از شهر چقدر دور است؟ جواب درست همین طور است. как далеко от города. как این سوال هست. как مثال куда где این سوال هست. همه وقت برادرو در اول می آید. اگر سوال باشد اگر و همچون سوالی استفاده برده استفاده باشد اول میماند. как ты, как твоя здоровье, как твоя мама. خلاص اگر با همین چیز با همین عباره کمکچی با عباره سوال دهنده سوال داده استفاده باشد شما اول میمانید. خب فکر میکنم که همه این رو فهمید. من در درس های گذشته نیز این رو تکرارا گفته هستم و باز میگویم. دیگرش برادران عزیز من نمیدونم نام او چیست. من نمیدونم نام او چیست. همین رو ترجمه میکنیم. نمیدونم не знаю. Не знаю. نام او его зовут. как چیست میشود. من نمیدونم نام او چیست. خب با شما باز همین وقتی کوتاهک کوشش کنید بعدا جواب درست رو میفهمید. خب دوستان عزیز فکر میکنم که شما دریافت کردید. Я не знаю как его зовут. من نمیدونم نام او چیست. как در اینجا سوالی نیست و برای همین هم در اول نیست. اگر سوال میشد как его зовут میگفتید اگر как اول می آمد. نمیدونم نام او چیست. Я не знаю как его зовут. خب فکر میکنم که آن شخصایی که خطا کردن اصلاح کرد. آن شخصایی که درست یافت تبریک میکنم. خب بعد دیگر عباره ما میگذاریم. برای چی کار رو تمام نکردی. برای چی کار رو تمام نکردی. برای چی почему کار رو работу تمام نکردی не закончил. برای چی почему کار رو работу تمام نکردی не закончил. برای چی کار رو تمام نکردی. почему работу не закончил. или почему не закончил работу. خلاص فکر خود رو نویسید. من شوخی کردم. فکر شما رو انتظار هستیم. خب با شما وقت فکر کنید. خب بهترین دوستان عزیز بسیاری ها جواب درست را یافتن گفته فکر میکنم و در جواب درست همین طور است. почему не закончил работу. почему не закончил работу. چه خیلی که در زبان روسی در زبان تاجیکی نوشته شده است. почти همه خیل و پایان افتید. نیم اومد لغت و درست نشان داده هستم. یک دو سه. برای چی تمام نکردی بعد کار را. همین طور ترجمه شد. خب بعد دیگرش میگذاریم. این برای چی لازم. این برای چی لازم. این برای چی لازم. این میشود это. برای چی میشود для чего. لازم надо. Это для чего надо.
این برای چی لازم؟ من جواب درست رو پچتی گفتم. شما باید فقط اکنون فکر کنید یک بار دیگه و بعد من به شما جواب درست رو نشان میدم. خب دوستان عزیز، فکر میکنم که شما جواب رو دریافت کردید و جواب شما همین طور بود. Для чего это надо? Для чего это надо? این برای چی لازم. Для чего это надо? دیگر شب تو کی رو دیدی؟ شب تو کی رو دیدی؟ شب вчера کی رو кого دیدی увидел تو می شود ти. Вчера кого ты увидел? این вариант якум. Ты вчера увидел кого? این вариант дуюм. Вариант сеюм. Вчера увидел ты кого? سه وریانت از همه سه وریانت یکتش درست است. فکر کنید و فکر خود را اوما ویدیو را استاپ کرده ترجمه کنید و دفتر خود نویسید. من بعد به شما جواب درست نشان میدهم. با شما 10 سکند وقت. خب بهترین دوستان عزیز، فکر میکنم جواب انا همین طور بود. جواب یعنی شما یافتگی همین طور بود و جواب درست هم همین طور است. Кого ты увидел вчера? Кого ты увидел вчера? من اون جوابی که وریانتی که اول گفتم به فکر من درست بود. همه خیلی است؟ البته همه خیلی. شب تو کی رو دیدی؟ вчера شب. کی رو кого دیدی увидел. Ты تو. Кого ты увидел вчера? خب دیگره شب با من شب من در دانشگاه بودم. شب من در دانشگاه بودم. شب вчера در دانشگاه в университете بودم был. Вчера в университете был. ترجمه میکنیم و جواب درست رو البته در آخر نشان میدهم. بهترین دوستان عزیز، فکر میکنم که جواب درست شما نیز همین طور بود. Вчера я был в университете. Вчера я был в университете. در اینجا ما من یعنی جانشین من رو ترجمه نکردیم. جانشین من در زبان روسی یا ترجمه می شود و چند بار در سر ترجمه کردیم در سر ویدیو و برای همین هم در آخر ویدیو من با شما ترجمهش رو یعنی لغتش رو نشان ندادم و بعضی ها ممکن در ماندن همین یا خطا کرده باشد. نو بعضی هایی که من فکر میکنم زبان روسی را خوب میدونم آنها خطا نمیکنم. برای آنکه به استفاده بردن جانشین گپ معنی ندارد. شما پول را آنلاین قبول میکنید. خب این به فکر من که بسیاری در مگزین ها استفاده برده می شود. خب یا که در بانک قبول میکنید. قبول کردن принимайте. принимайте قبول میکنید. قبول کردن و آنلاین البته آنلاین می شود و پول платежи. платежи پول و شما البته ви شما принимайте قبول میکنید. платежи پول онлайн ви شما. همین 4 لغت رو درست جا به جا کرده جمله میسازیم. من به شما 15 سکند وقت میدهم و بعد جواب درست رو نشان میدهم. میبینید و خطاگی خود رو اصلاح میکنید. خب تیار هستید؟ رفتیم.
بهترین دوستان عزیز، بهترین و بهترین فکر میکنم که شما دریافت کردید، هر یک شما البته، و شما یافتگی عباره انا همین طور است. و ببینید که вы принимаете платежи онлайн. Вы принимаете платежи онлайн. شما پول را онлайн قبول میکنید. Вы принимаете платежи онлайн. جواب درست انا همین طور است. و فکر من که بسیاری ها دریافت کردن، زیرا که جمله نه اونقدر مشکل بود. خب بعد دیگرش میگذاریم. شما زید نیستید اگر من سیگارت کشم. سیگارت کشم البته. شما زید نیستید اگر من سیگارت کشم. اگر من میشدم میگفتم من زید هستم یا پروتف. خب لغت هاشو میبینیم. زید نیستید، زید بودن البته زید نبودن همین طور است. زید باشد اگر یا پروتف، زید نباشد یعنی شما راضی باشید یا نی پروتف معنی. Или просто не против, зид неста, yoki zid нестед. و ви این شما هست. البته کشم، سیگارت کشم من کشیدن کورید می شود و کشم گوید دیگه زکوریو می شود. و اگر یسلی می شود. البته سیگارت با زبان روسی نیست، سیگارت است. خب اکنون می رویم با ترجمه. به شما وقت رفت. Молодцы, ребята, молодцы просто. ببینید جواب درست انا همین طور است. Вы не против, если я закурю сигареты? Вы не против, если я закурю сигареты? شما زید نیستید اگر من سیگارت کشم. خب چی طوری که بود همون طور ترجمه شد. بعد دیگرش میگذاریم دوستان عزیز. با سیوم عباره‌ای که ما باید با شما حاضر ترجمه کنیم. من شما را چند هفته باز ندیدم. من شما را چند هفته باز ندیدم. خب ندیده بودم не видел. و هفته البته недель. شما را вас می شود. شما را вас. چند می شود нисколько بخشش. و я می شود من. нисколько چند. یا من не видел ندیدم вас شما را. خب 1 2 3 5 لغت همین ها رو جا به جا میکنیم و عباره روسی میسازیم. تیار هستید؟ رفتیم. خب بهترین فکر میکنم که یافتید و جواب درست همین طور است. Я не видел вас нисколько недель. بینید جواب درست همین طور است و من یگان شک ندارم که بسیاری شما درست یافتین، نه در جابجا بسیاری ها خطا میکنن. البته برای جابجا رو درست دانستن و خواهید که جابجا کردن در زبان روسی خطاگی و راه ندهید. البته شما بسیارتر کتاب خوانده و بسیار با همون زبان شنیدنتون لازم و بعد شما میتوانید همون عباره که میخواهید همون رو درست جابجا نمایید. خب دیگرش با شما گپ زدن میتوانم. با شما گپ زدن میتوانم.
мебинем албатта бо луғатҳо. Бо шумо мешавад с вами. Метавонам могу я. С вами могу я. Гап задан метавонам, албатта метавонам и могу я. Гап задан поговорить. Бинед чӣ хел осон аст. Могу я с вами поговорить. Или с вами могу я поговорить. Хуб, мебинем. Ин албатта савол ҳаст. Саволда пурсида шудааст. кӯшиш кунед, ибора созед ва ман ҷавоби дурустро баъд ба шумо нишон медиҳам. хуб, рафтем. хуб, беҳтарин. ин хеле осон буд. ба фикри ман ки ҳамаатон дуруст тарҷума кардед. ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. чӣ хеле ки луғат ҷобаҷо шудагӣ аст, ҳамон тавр. Могу я, метавонам, с вами. Бинед. Могу я поговорить с вами. Ин тавр. На он ки с вами могу я. Ин хел. Могу я поговорить с вами. Бо шумо гап зада метавонам. хуб, баъд дигараш мегузарем. ҷавоб ба ҳама маълум ва фаҳмо аст. лутфан маро соати 8 саҳарӣ бедор кунед. Лутфан маро соати 8 саҳарӣ бедор кунед. Лутфан, пожалуйста. Маро, меня. Бедор кунед, разбудите. 8, 8. Соати ёки соат, часов. Саҳарӣ мешавад утром. лутфан маро соати 8 саҳарӣ бедор кунед. Албатта хеле ҷумлаи дароз аст, но кӯшиш кунем мешавад. Маро, меня. 8, 8. Пожалуйста, лутфан. Часов, соат. Утром, саҳарӣ. Разбудите, бедор кунед. Яъне мебинем ки чӣ хел фикр мекунад. Албатта баъде ки дарс тамом шид, фикри худро ҳатман дар комментария нависед. бениҳоят хурсанд мешавам. рафтем ба шумо ин дафъа 25 секунд вақт. хуб, дӯстони азиз, 25 секунд нест, 30 секунд шуд. Дастаточно барои фикр кардан. ва албатта ибораи хеле дароз ва салакак қиин гӯем ҳам мешавад. Мушкил, душвор буд. Барои вақти зиёди додам. Разбудите меня, пожалуйста, в 8 часов утром. Разбудите меня, пожалуйста, в 8 часов утром. лутфан маро соати 8 саҳарӣ бедор кунед. Разбудите меня, пожалуйста, в 8 часов утром. ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. хай, агар ягон кас ҷавобаш сал нодуруст бошад, зиқ нашавед. ин ҳам аломати хубӣ ҳаст.
خب در کجا می شود گده. گده. خب زندگی میکنی живешь. ببینید تو در کجا گده زندگی میکنی живешь. خب گده این سوالی است. البته در کجا زندگی میکنه این سوال هست و علامت سوالی شده است. خب همین سه لغت را درست جابجا کرده مانید و یک جمله روسی را ترجمه کنید. خب بعد من به شما جواب درست را نشان میدهم. خب بهترین دوستان عزیز، من فکر میکنم که شما یافتید و عباره همین طور است. Ты где живешь? Ты где живешь? تو در کجا زندگی میکنی؟ Ты где живешь? خب دویمش رو میبینیم. من انتظار میشوم. من تو رو انتظار میشوم. خیلی گپا هست. همین رو ترجمه میکنیم. خب یکم لغت این من یعنی یا. من یا. انتظار شدن انتظار میشوم. буду ждать. فعل ждать انتظار شدن در زمان گذشته زمان آینده یعنی زمانی که می آید будущее время با буду илова می شود و буду ждать انتظار می شوم. خب همین رو ترجمه میکنیم. خب بهترین دوستان عزیز جواب درست همین طور است. به نهایت آسان بود. یا буду ждать هم خیلی یک به یک میماند و تمام. من انتظار میشوم. یا буду ждать. خب دیگرش میبینیم. این چند پول است. این چند پول است. در مغازین استفاده برده میشود همین عباره. این میشود это. چند پول است. این стоит. و چند میشود сколько. это این стоит پول است و چند сколько میشود. عموما сколько стоит چند پول است یک جای مونده اگر ترجمه کنه همین طور میشود. نو من ادین یعنی جدا به جدا словар کرده نشان دادم. сколько میشود چند تا یعنی چند تا چند. خب همین سه لغت رو جابجا میکنیم و یک جمله روسی رو میسازیم. خب بهترین دوستان عزیز جواب درست همین طور است. сколько это стоит. сколько это стоит. این چند پول است یا این چند پول میایستد. همین طور ترجمه است. خطا نیست. خب دیگرش من این رو میگیرم. من این رو میگیرم. من میشود یا. میگیرم беру. این رو میشود это. یا это беру. ببینید چه خوشلو ترجمه شده است. یا это беру یا که یا беру это. خیلی که با شما معقول است همین طور ترجمه کنید و من جواب درست رو باز نشان میدم. خب با شما شانس دیگری رفتیم. خب بهترین من فکر میکنم که به یگان مشکلی یافتید زیرا که امروزه درس ما به نهایت عباره‌های خیلی آسان رو من جابجا کردم و من یافته ماندم. شما شما عذاب نکشید. یا беру это. یا беру это. من این رو میگیرم. چه خیلی که هست در لغت همین طور جابجا شد. دیگرش رو میبینیم. من باید بازگردم یعنی قفا گردم یعنی برگردم. عموما من باید گشته روم. همین طور بازگشتن.
слишком китоби шуда рафт, барои ҳамин ба шумо дигар синонимошро низ гуфта гузаштам. хуб, мебинем ман боз тарҷума мешавад я. бояд ин нужн тарҷума мешавад ба забони русӣ. бозгаштан, бозгардан ёки ҳамин тавр мешавад вернуться. бозгаштан, баргаштан тарҷумааш вернуться. Я ман нужно бояд. нужн ин бояд дар кор лозим ҳамин тавр тарҷума шуда истодааст, маъни ҳаминро дода истодааст. вернуться бошад бозгаштан ва баргардан. се ҳамин луғатро боз як ҷоя карда як ибораи хушрӯи бехатои русӣ тарҷума мекунем ва ман ҷавоби дурустро баъда шумо нишон медиҳам. хуб, дӯстони азиз, ана акнун ҷавоби дурустро нишон медиҳам ба шумо. мана бинед чӣ хел мешавад. мне нужно вернуться. чива ин тавр шуд ва дар экран я ҳаст, дар инҷо мне. бубинед, ин грамматика аст. ман бояд бозгардам. я нужно вернуться намешавад. ман ҳамин тавр мондам. чтобы ки шумо фикр кунед гуфта. зеро ки ҳама ибораҳои слишком осон буд ва дар ҳаминҷа худам специально ҳаминро мондам ки чӣ хел одамо фикр мекунанд гуфта. на самом деле дар инҷа мне нужно вернуться мешавад. ки ҳамин тавр фикр кард, ӯ дар ҳақиқат забони русро медонад. ва касе ки хато тарҷума кард ҳеҷ кам не, ӯ албатта ӯ ҳам дар ҳақиқат забони русро медонад ва кӯшиш карда истодааст барои омӯхтани забони русӣ. хуб, давом медиҳем, аҳамият наметиҳед. я ин дигар чиаш агар шумо дарси местоимение ҷонишинҳои шахсиро дида бошед, дар вақте ки яъне ман бояд равам ҳамин ҷавоба мне истифода бурда мешавад, на он ки я. хуб, ман пагоҳ меоям. ман пагоҳ меоям. ҳаминро тарҷума мекунем. ман мешавад я, завтра мешавад пагоҳ. омадан приду. я мешавад ман, завтра мешавад пагоҳ, меоям мешавад приду. Вот. Здесь тоже только сета луғат аст ва нам надо просто ҷобаҷо карда ҳаминҳоро як ибораи совсем короткий вообще-то хушрӯ карда созед. ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. хуб, дӯстони азиз, ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. Я приду завтра. Я приду завтра. ман пагоҳ меоям. бениҳоят осон буд ва анакун салакак душвортар аст. ман дар сохтмон кор мекунам. ман дар сохтмон кор мекунам. ман ҳамавақт я, дар мешавад на, сохтмон мешавад стройка, кор мекунам работаю. глагол работат. ва замони ҳозира, вақте ки дар замони ҳозира мо тағйир диҳем, я работаю, ты работаешь, он работает, она работает и так далее. хуб, я ман, на дар предлог аст. работаю кор мекунам, стройка сохтмон. ман дар сохтмон кор мекунам. ҳамин ибораи салакак душвора
мо бо шумо ҳозир тарҷума мекунем. хуб 1 2 3 рафтем. беҳтарин дӯстони азиз, беҳтарин агар шумо ҷавоби дурустро ёфта бошед ва он иборае ки шумо тарҷума кардед дар дуруни худ вақте ки фикр кардед ки ҳамин тавр аст, дар ҳақиқат ҳамин тавр. Я работаю на стройке. Я работаю на стройке. Ман дар сохтумон кор мекунам. хуб яъне зданиёи калон. ҳама медонад стройка чӣ маъно дорад. умуман сохтумонро дар забони тоҷикӣ қариб ки истифода намебаранд ва фақат дар китобӣ ва дар матбуот, умуман дар телевизорҳо истифода мебаранд. стройкаро ин сухани маҳаллӣ аст ва ҳамавақт ин ибораро мо истифода мебарем ва ҳамин тавр аст. агар шумо дар сохтумон кор кунед, яъне дар стройка, шумо гӯед ки я работаю на стройке. агар шумо дар ягон офис кор кунед, я работаю на офис, я работаю на ресторан, я работаю в университет, я работаю в школе, вот так просто предлогро алиш мекунед. холос. хуб ту ба бозор меравӣ. ту ба бозор меравӣ пурсида истоде. савол аст, аломати савол ва ҳаминро низ ба забони русӣ тарҷума мекунем. хулас ти мешавад ту. меравӣ пайдёш. бозор рынок. ба мешавад на, предлоги на. бинед ти ту. ба мешавад на. бозор мешавад рынок. меравӣ мешавад пайдёш. ти на рынок пайдёш. бинед агар 1 2 3 4 ҳам тарҷума луғатҳоро ҷобаҷо карда биёем. ти на рынок пайдёш. ти на рынок пайдёш. ту ба бозор меравӣ ё ки на рынок ти пайдёш. умуман ду намуди ва шумо умуман ду мисол мебиёрам ва ҳамон ду примере ки ман мегӯям ба шумо, ҳаминро якташ дуруст бояд бирояд. ти на рынок пайдёш. якумаш. дуюмаш ти пайдёш на рынок. хуб ти на рынок пайдёш. ин якумаш. дуюмаш ти пайдёш на рынок. хуб анакнун ҷавоби шуморо интизор ҳастам. яъне 1 2 3 рафтем. хуб беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки ёфтед. бинед чӣ хел мешавад. Ты пойдёшь на рынок. Ты пойдёшь на рынок. Яъне примери дуюма, яъне ҷавобе ки ман ду ҷавобро гуфтам. Якумаш буд ты на рынок пойдёшь, чӣ хеле ки дар луғат 1 2 3 4 истода аст, ҳама тавр тарҷума кардем. ин якум пример буд. дуюм пример худе ки ҳозир ҷавоби дуруст аст, ҳамин тавр буд. Ты пойдёшь на рынок. бинед дар забони русӣ баъзе ҷумлаҳо аст ки якум ҷонишинҳо ин ты, он, ана, я, вы, мы, они ҳамихел. ин пойдёшь ин глагол идти, глагол ездит, глагол ехать, умуман ин глагол аст. ва баъд предлог ва баъд аз ҳама охир существительный, яъне исм. ҳама хел ҷобаҷо мешавад. агар ҳаминҳоро шумо дуруст ҷобаҷо карда тонед ва донед ки дар куҷо, яъне аввал местоимение, потом глагол, после глагола предлог, после предлога самопоследним придёт существительный, значит шумо дар забони русӣ бе ягон хатогӣ шумо метавонед дар забони русӣ ҷумлаҳоро тарҷума кунед, ҷумлаҳоро
ба забони русӣ перевод кунед. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. хуб, ҳаминро ҳозир бо шумо тарҷума мекунем. луғат ин ман я, ман я. тоҷикӣ таҷикский, таҷикский, таҷикский. хуб, мехоҳам хочу, мехоҳам хочу. тамошо кардан посмотреть, посмотреть, тамошо кардан. рақс мешавад танис. я ман, танис рақс, хочу мехоҳам, таҷикский тоҷикӣ, тамошо кардан посмотреть. давайте ребята, ана акнун ҳамин луғатҳоро якҷоя карда бо шумо ҳозир як ибораи бениҳоят бехатои грамотни як ибораи забони русро месозем. хуб, вақт рафт, ба шумо якчанд сония вақт медиҳам. фикр кунед ва ман баъд ҷавоби дурустро ба шумо нишон медиҳам. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки ҳар яки шумо дуруст фикр кардед ва дуруст ёфтед ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. ягон ибора дигар хел нашуд. чӣ хеле ки дар луғат ҳаст ҳамон хел. я хочу посмотреть таҷикский танис. я хочу посмотреть таҷикский танис. ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. я хочу посмотреть таҷикский танис. ман мехоҳам рақси тоҷикиро тамошо кунам. умуман ман рақси тоҷикиро тамошо кардан мехоҳам. хуб, ба дигараш мегузарем. дигар ибора дуюм, ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. бахшиш, ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. хуб, барои хотира мешавад на памят. на памят. ман мне ягон чиз что-нибудь мехоҳам хочется харидан купить. на памят барои хотира мне ман купить харидан хочется мехоҳам. что-нибудь ягон чиз. ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. хуб, ба шумо боз якчанд сония вақт фикр кунед. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, 20 сония вақт додам. дастатишна барои як ибораро фикр карда ҷавобашро ёфтам. ба мне хочется купить что-нибудь на память. мне хочется купить что-нибудь на память. ман барои хотира ягон чиз харидан мехоҳам. ҷавоби дурустро дидед дӯстони азиз. я хочется намешавад. чӣ хеле ки дар луғат ҳаст мне ман мехоҳам гуфта истодааст. мне хочется ман мехоҳам. купить харидан. что-нибудь ягон чиз. барои хотира на памят. албатта чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ ибора ҳаст ҳамон тавр ба забони русӣ ё ки ба ягон забони дигар ҳама вақт ҳамон тавре ки ҳаст тарҷума намешавад. ҷойҳояш алиш мешавад, дигар мешавад. инро дар ҳама дарс гуфтагӣ ҳастам ва боз ҳам ба шумо такроран мегӯям дӯстони азиз.
خب ба дигараш мегузарем. фикр мекунам ки аз ин ибораҳо ягон саволи нофаҳмо нест. خب ман мехоҳам ки фикратонро фаҳмам. ман мехоҳам ки фикратонро фаҳмам. خب мехоҳам мешавад хачу. фикратон ёки фикратонро ваше мнение. мнение ин фикр. фикратонро ин акнун ваше мешавад. خب фаҳмам, фаҳмидан мешавад знат. ва я албатта ман. хочу мехоҳам, я ман, знат фаҳмидан, фаҳмам, ваше мнение фикратонро. бубинед, луғатҳо дар экран маълум аст, фақат ҷобаҷо карда ибора сохтан лозим. ба шумо чӣ хеле ки дар пеш буд шанс ва вақт. фикр кунед дӯстони азиз ва ман ба шумо баъд ҷавоби дурустро нишон медиҳам. خب دوستان عزیز 20 ثانیه وقت بود و گذشت وقت. Я хочу знать ваше мнение. Я хочу знать ваше мнение. من میخواهم که فکرتون رو فهمم. ببینید یک تا جای знать алиш شد. یعنی فهمم در زبان تاجیکی در آخر آمد، نه که در زبان روسی جای سیوم. یا хочу من میخواهم، البته یکم دوم، знать باشد سیوم، فکرتون باشد در آخر آمد، یعنی ваше мнение در زبان روسی. خب بعد دیگرش میگذاریم. ما استراحت کردن میخواهیم. ما استراحت کردن میخواهیم. میخواهیم خطیم. ما میشود ми. استراحت کردن отдохнуть. отдохнуть. бениҳоят ибораи осон. خب فکر کنید و جواب خود رو بعدتر در خود در دفتر نویسید. من به شما بعدتر جواب درست خودم رو نشان میدم. خب رفتیم. خب بهترین. мы хотим отдохнуть. мы хотим отдохнуть. ما استراحت کردن میخواهیم. мы хотим отдохнуть. اگر در زبان روس تاجیکی چه خیلی که هست همون خود در زبان روسی ترجمه کنیم این طور می شود. мы отдохнуть хотим نمی شود، این نادرست است و فعل بعد از چه آمد местоимение و دوم. мы хотим отдохнуть. ما میخواهیم، این طور نه بلکه ما استراحت کردن میخواهیم. خب بعد دیگرش میگذاریم. ما کی میرویم. ما کی میرویم. ما میشود البته ми، چخیلی که در پیش ترجمه کردیم. میرویم пойдем. کی میشود когда. ما мы пойдем میرویم когда کی. فکر میکنیم این هم عباره به نهایت آسان ساده است و بعدتر جواب درست رو من به شما نشان میدهم. خب بهترین دوستان عزیز، بنیهایت وقت زیاد دادم. فکر میکنم که به این وقت بهوده نره و فکر کردید و فکر شما همین طور بود. когда мы пойдем.
Когда мы пойдем. Ман дар бисёр ҷойҳо мегӯям вопросительные слова, например, когда, сколько, где, ино пеш меояд. Ва бубинед ки дар инҷа ҳамин тавр. Когда мы пойдем. Мо кай меравем. фикр мекунам ки бо ин ибораҳо низ ягон саволи зиёдӣ нест ва баъд дигараш мегузарем. Мо кай меравем буд. акнун дар инҷа мо кай бармегардем. мо кай бармегардем. баргаштан бармегардем вернёмся. Когда мешавад кай. Мы мо. ва ба шумо фикр кардан ба вақт медиҳам. хуб, ман фикр мекунам ки шумо ёфтед ва ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. Когда мы вернёмся. Когда мы вернёмся. Мо кай бармегардем. Когда мы вернёмся. боз саволи пеш омад. Ман банд ҳастам. Афсус, ман банд ҳастам. Бинед. Словар. Афсус, сожаление. Сожаление. Ман банд ҳастам. ин зайнит мешавад. агар шумо яъне духтар бошед, зан бошед, зайната мешавад. ва ман ин я. бо ҳамин се луғате ки дар экран нишон додам, ҳамонро якҷоя карда ҷумла месозем ба забони русӣ. яъне ҳамин тоҷикиро ба забони русӣ тарҷума мекунем. хеле осон аст. кӯшиш кунед. ман ба шумо чанд сония вақт метиҳам. хулас хеле ки шумо ҳозир ҳаминро фаҳмидед, ҳамин тавр бо ҳамин ё кӯмаки бо ҳамин луғатҳо тарҷума кунед ва ман дар охир ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. қани рафтем. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки шумо дуруст тарҷума кардед ва шумо тарҷума кардаги ҷумла мисли ана ҳамин тавр буд. К сожалению, я занят. агар духтар бошед, я занята. К сожалению, я занят. агар духтар бошед, занята. илова мекунем. хуб, дуюм ҷумларо мебинем. ва ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. ман гуфтем я. худам сам. агар духтар бошед, сама. хуб, ҳама, тамоми, ин всё мешавад. хуб, ҳал кардан, ин решат. хуб, мушкилӣ медонем ки проблема мешавад. Проблема. решат, ҳал кардан. бинед, я сам всё проблему решаю. решат. ё дигар хел. шумо чӣ хел фикр мекунед ва шумо чӣ хел фаҳмидед? ана ҳамин тавр тарҷума кунед ва фикр карда истед. ман дар охир ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. бо кӯмаки ана ҳамин луғатҳо метавонед ҷумла созед. хуб, дӯстони азиз, беҳтарин. ман фикр мекунам ки шумо дуруст тарҷума кардед. яъне ҷавоби ёфтаи шумо мисли ҳамин тавр буд. Я сам решаю всё проблему. Я сам решаю всё проблему. ман худам тамоми мушкилиро ҳал мекунам. Я сам решаю всё проблему. бинед, я сам решаю всё проблему. албатта глаголҳо, яъне феълҳо дар забони русӣ тағйир меёбад ва дар ҳар замон ҳар тавр мешавад. яъне тарзи навистанаш ва тарзи омаданаш ҳар хел ҳаст. ва дар инҷо низ решат не решаю. хуб, рафтем дигараш. дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? дар як ҳафта чанд соат кор мекунед? ҳафта недел. чанд соат, чанд рӯз, ин сколка мешавад. соат час. хуб,
کار رابطه. کار رابطه. خب در یک هفته چند ساعت کار میکنید؟ هفته گفتیم недель сколько час работа. خب خودش گفته ایستاده است. فقط جابجا کردن لازم. بعد کوشش میکنیم و در آخر جواب درست رو میبینیم. خب بهترین ничего метим. Сколько часов в неделю вы работаете? Сколько часов в неделю вы работаете? Сколько часов в неделю вы работаете? در یک هفته چند ساعت کار میکنید؟ کار میکنید یعنی میکنید گفتیم значит вы. این میکنید این ви میشود. برای آنکه یک شخص رو پرسیدیم شما یعنی ви شما کار میکنید و پیش از نیدل البته همه وقت в илова میشود приставкой в. خب сколько часов в неделю вы работаете? Хорошо, очень хорошо. 5 روز پس میروم. 5 روز پس میروم. دن این روز. پس این через. خب رفتن уезжать و 5 باشد 5. ببینید через 5 дней уезжаю. ممکن همین طور باشد через 5 дней уезжаю یا که уезжаю 5 через день. خب همین طور ترجمه کنید و در خاطر دارید من در آخر جواب درست رو نشان میدهم. خب بهترین من فکر میکنم که شما یافتگی جمله مثل همین طور بود. через 5 дней я уезжаю. Через 5 дней я уезжаю. Через 5 дней я уезжаю. خب کی برمیگردید؟ کی برمیگردید؟ کی когда برگشتن вернетесь. معنی вернетесь. Вернетесь برگشتن برمیگردید. вернетесь когда вернетесь. هم خیل انمی چی طوری که لغت ایستاده است در پایان میمونه. رفتیم. بهترین когда вы вернетесь. بینید کی شما برمیگردید اگر درست‌تر فکر کنیم انا همین طور برمیگردید از یگان کس پرسیده ایستادیم و در اینجا یک شخص است و در زبان روسی انامون شخص رو میمونه. когда вы شما کی برمیگردید. когда вы вернетесь. خب با من مصلحتی تو لازم. با من مصلحتی تو لازم. با من مصلحتی است چیکار کنم هم خیلی گپا هست که خب بینید با من منی با من از آن تو از مصلحتی تو твой می شود. خب مصلحت این совет البته و لازم нужен. Мне твой совет нужен. بینید چه شروع شد. ممکن همین طور باشد. خیلی البته شما کوشش کنید همین لغت ها رو یک جای کرده یک جمله زبان روسی سازید و البته من در آخر جواب درست رو نشان میدم. این به شما کمک میکند که در زبان روسی جمله ساختن رو آموزید. خب تیار باشید. رفتیم. خب دوستان عزیز من فکر میکنم که شما یافتید و یافته شما مثل همین طور بود. Мне нужен твой совет. Мне нужен твой совет.
албатта як чизро дар хотир набароред ки дар забони тоҷикӣ чӣ хеле ки нависта шавад дар забони русӣ ҳамон тавр тарҷума намешавад. Ҷойҳояш дар баъзе ҷойҳо яъне дигар мешавад, яъне аввал ҷумлаи аввал ба охир, ҷумлаи мобайнангӣ ба пеш ва хулас ҳар хел дар забони русӣ ҷойҳои худро алиш карда, яъне дигар карда тарҷума шуданаш мумкин ва дар ин ҷо низ мо ҳамонро дида истодем. Бинед, нужен лозим дар забони тоҷикӣ дар охир истодааст, лекин дар ин ҷа дар забони русӣ ҳамон чиз дуюм шуда омад. хуб, рафтем дигарошо мебинем. хуб, шумо маро шинохтед. ман аввал дар ҳамин ҷо кор карда будам. шумо маро шинохтед. ман аввал дар ҳамин ҷо кор карда будам. хуб, мебинем шумо ин вы не вы. ман баъзе дарсҳои дар YouTube дидам, албатта дар он ҷо мегӯяд ки ви не вы. маро ин меня, манро маро меня мешавад. ман маро гуфта тарҷума кардам. албатта ин китоби нест, аммо кӯчаги ҳаст, ҳама хел маъқул шуд. хуб, барои он ки ба шумо осонтар шавад гуфта ҳама хел кардам. шинохтан узнат, глагол знат. шинохтан. хуб, аввал мешавад раньше. аввал раньше. хуб, здесь дар ҳамин ҷо. албатта ва кор мешавад работа. бинед, вы меня узнать раньше работа здесь. як шашта луғат ва ҳаминро якҷоя карда ду ҷумлаи русӣ сохтан лозим, барои он ки дар ин ҷа дута ҷумлаи тоҷикӣ аст. шумо маро шинохтед, як савол. ман аввал дар ҳамин ҷо кор карда будам. албатта сал ҷумлаи мураккаб аст, аммо кӯшиш кунед ягон фикр ба худ гиред, ягон ҷумлаи ба худ тарҷума кунед. ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам ва хатои худро ислоҳ мекунед. барои он ки мо аллакай дарси сеюм ба омадем ва бояд аз ин пас ҷумлаҳои аз ин ҳам мушкилтарро мо бояд тарҷума кунем ва албатта мекунем иншоаллоҳ. хуб, рафтем. хуб, фикр мекунам ки шумо ҳамин ҷумлаи мураккабтарро низ тарҷума кардед ва тарҷума кардаи шумо ҳама хел буд. бинед, вы меня узнаете? я раньше работал здесь. вы меня узнаете? я раньше работал здесь. бинед, глагол знат, узнат, шинохтан аллакай дар ин ҷо ҷои тағйир ёфт, зеро ки ҳар як феълҳо ман гуфта гузашта будам ки дар ҳар замон ҳар хел истифода бурда мешавад ва тағйир меёбад ва дар ин ҷо низ ҳам хел глагол работат низ ҳамин хел аст ва дар ин ҷа замони гузашта аст ва барои ҳамин ҳам глагол работат, кор кардан ва кор шуда истодааст я работал. бинед, ман кор карда будам. хуб, фикр мекунам ки фаҳмо аст ба шумо. албатта дар бораи глагол работат дарс дорем. худо хоҳад баъд аз ҳамин дарс феъли работат, кор кардан дарси нав мебирояд, баъд мебинед. хуб, ба ман ягон кас ёд надодааст, худам омӯхтам. ҷумларо бинед. ба ман ягон кас ёд надодааст, худам омӯхтам, яъне ягон коре ки шумо самостоятельно меомӯзед. тарҷума мекунем. никто, ҳеҷ кас.
ابوچت یاد دادن. ابوچت یاد دادن. خب ясам من خودم. научить آموختن. ببینید научить глагол است تغییر می‌یابد. обучать глагол هست تغییر می‌یابد و همین دو فعل رو سال تغییر داده در درون جمله داخل کرده توانید تمام شما جمله رو درست ترجمه میکنید. خب با شما یک چند ثانیه که وقت کوشش کنید. خب من فکر میکنم که شما یافتید. ببینید меня никто не обучал, я сам научился. обучать گفتم فعل است و زمان گذشته است می شود обучал. научить نیز глагол هست و زمانی که دوام دارد زمان حاضره научился می شود. ببینید من سوال داشتم پرسم مایلش. من سوال داشتم پرسم مایلش. ببینید سوال من می شود یا. ترجمه اینجا در لغت نشان نمیده. سوال این вопрос. اجازت можно. پرسیدن спросить. спросить. خمانه بینید یا رو باز نشان داده من. بخشش نخست شده رفت و بینید вопрос سوال можно اجازت спросить پرسیدن من البته یا و همین چهار لغت رو یک جای کرده یک جمله درست زبان روسی رو میسازیم. کوشش میکنه. خب با شما یک وقت کوتاه کوشش کنید. خب من فکر میکنم که شما یافتید و جواب درست شما همین طور بود. У меня есть вопрос. داشتم هست. У меня есть вопрос. Можно спросить. ببینید من سوال داشتم есть می شود. من همین رو ترجمه یعنی در لغت نشان ندادم که شما فکر کنید گفته و در اینجا انا همین اگر شما نوشته باشیدم у меня вопрос можно спросить گفته جواب درست را فکر کرده اید. ممکن زیرا که وقتی که پراموی فکر کردیم همه خیلی فکر کرده بود و همه خیلی نوشته بود و حاضر نیست ممکن هم خیلی شده باشد. لیکن در اینجا есть هست. با من یعنی من سوال داشتم یعنی سوال دارم یعنی با من سوال هست. خلاص چیزی که هست есть. можно спросить. У меня есть вопрос, можно спросить. فکر میکنم که اونقدر دشوار نیست و کوشش کرده ایستادید. البته شده ایستاده است. منم کوشش کرده ایستادم که شما همین رو آموزید و درست و تیز فهمید. بینید من با من کار لازم. با من کار لازم. جمله به نهایت آسان است. کوشش میکنیم. کار работа. لازم нужно. با من мне. بینید به نهایت آسان است. کوشش میکنیم و باز میگویم کوشش میکنیم همین جمله رو درست ترجمه کنیم. خب 1 2 3 رفتیم. خب من فکر میکنم که شما درست یافتید.
Мне нужна работа. Мне нужна работа. Ба ман кор лозим. Ба ман албатта як чиз дар инҷо тағйир ёфт. Кор дар охир омад, лозим дуюм. Мне дар ҷои худ истодааст, яъне ба ман. Мне нужна работа. хуб, рафтем. аввал дар куҷо кор карда будед? аввал дар куҷо кор карда будед? аввал раньше работали, кор карда будед. Бинед, дар куҷо ки дар куҷо мешавад где. Бинед, аввал раньше дар куҷо где кор карда будед, работали. Ба шумо осонтар шавад гуфта, ҳамашро лунда карда мана ба шумо нависта додам. тарҷума мекунем. хуб дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо ҷавоби дурустро ёфтед. Ва бинед, где вы работали раньше? аввал дар охир омад, раньше. вақте ки савол медиҳед ва савол дар бораи ҷой меравад, манзил ва албатта манзил ин ба забони русӣ савол бо где савол дода мешавад ва ҳама вақт где дар аввал меояд. ва ҷонишини шахсӣ вы мешавад дуюм. хуб, где вы работали раньше? аввал дар куҷо кор карда будед? бинед, дар инҷо дар забони русӣ вы пайдо шуд, шумо. дар забони тоҷикӣ шумо нест. бинед, дар аввал дар куҷо кор карда будед, аз ягон шахс пурсида истодед ку. ва шахс дар забони тоҷикӣ ҳозир яъне ҷонишини шахсӣ нишон додагӣ нест, не ки дар забони русӣ нишон дода мешавад. яъне дар забони русӣ мо ҷонишини шахсӣ, яъне личное местоименияро дар дохили ҷумла нишон медиҳем. мисли вы, где работали раньше намегӯем. где ты работал раньше, ту аввал дар куҷо кор карда будӣ, ё где вы работали раньше. хуб, аввалин чизе ки мо бо шумо мебинем ин ана ҳамин ҷумлае ки дар экран маълум аст, ҳаминро ба забони русӣ тарҷума мекунем. ин тӯҳфа барои модарам. ин тӯҳфа барои модарам. мебинем, барои модарам для мамы мешавад. для мамы словар аст. мебинем, ин этот тӯҳфа падарок мешавад. бинед, дар ҳамин ҷо ҷумлаи бударо ман бо кӯмаки словар луғат дар шумо дар экран нишон додам. шумо ҳамин се луғате ки се ҷумлае ки дар экран ҳаст, онҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумла созед. ва дар охир ман ответи дурустро нишон медиҳам, яъне ҷавоби дурустро нишон медиҳам. аз рӯи ҳамон шумо хатогии худро ислоҳ мекунед. яъне рафтем. хуб, ман фикр мекунам ки дар вақти хеле кӯтоҳ шумо аллакай ҷумларо сохтед ва ҷумлаи сохтаи шумо ҳамин тавр буд. этот подарок для мамы. этот подарок для мамы. ин тӯҳфа барои модарам аст. хуб, рафтем дуюмаш. ин чипта барои кӣ? ин чипта барои кӣ?
چیپتا بلیت می شود. خب باز حاضر تر خب این گفتم اتت می شود و چیپتا بلیت برای کی؟ для кого. для кого. این اتت چیپتا بلیت برای کی؟ для кого. خب باز همون گپ همش رو یک جای کرده در زبان روسی جمله سازید و من جواب درست رو نشان میدیم. خطاگاه خود رو اصلاح میکنید. بهترین و یعنی میگم بهترین و جواب شما همین طور بود. точно میدونم. Этот билет для кого. Этот билет для кого. این چیپتا برای کی. Этот билет для кого. کого نوشته شد لیکن ما کого میخونیم. وقتی که حرف گ از حرف او پیش می آید یعنی آید اگر ما حرف گ رو همچون و میخونیم. رفتیم. برای تو من همه چیز رو میکنم. برای تو من همه چیز رو میکنم. با لغت ها میبینیم. برای من میشود یا. برای تو ради тебя. من я برای تو ради тебя میکنم. сделаю. сделаю. همه میشه все. بینید. я من ради тебя برای تو сделаю میکنم همه все. خب فکر میکنم که یافتید. ممکن سالک دشوار باشد لیکن هر حال اگر کوشش کرده باشید من فکر میکنم که حتما عهدهش برآمدید. و جمله یافته شما همین طور بود. ради тебя я все сделаю. ради тебя я все сделаю. ممکن یک خلا یا رو پیش ماند یعنی پیش جانشین رو خیلی بعضی خطا میکنن لیکن توش نمیدانم که شما همین در ترجمه کرده و اگر نکرده باشید میتوانید از روی همین ببینید. خب انا اکنون باز یک جمله نو ترجمه کردن به حرکت میکنه. در اینجا کی سردار یعنی در اینجا کی کلون است. اینجا کی سرداری میکنن. سردار شما کی گفتگی گپو هست و کوتاه و کتابی گیریم همین تر می شود. در اینجا کی سردار. در اینجا здесь می شود. در اینجا здесь. کی кто. سردار главный. главный. سردار главный. خب در اینجا здесь کی кто سردار главный. خب در اینجا حاضر ما باید همین سه لغت رو یک جای کرده باز به زبان روسی جمله ساختن ما لازم است و این خیلی آسان است. کمک میکنم دو واریانت رو میگویم کدامش که به فکر شما درست تر باشد همون رو نویسید. یکم واریانت همین خیلی است. кто здесь главный. یکم واریانت кто здесь главный. و دوم واریانت здесь кто главный. یکم واریانت кто здесь главный. دوم واریانت здесь кто главный. دو واریانت. خب دو واریانت هست با شما یکتاش رو انتخاب کنید و در معنی سری خود فکر کرده استید. من جواب درست رو نشان میدهم.
خب من فکر میکنم که یافتید و یافته شما این طور است. Кто здесь главный؟ یعنی وریانتی اولی که من گفتم، دو وریانت گفتم، یک و دو، یکمش درست برآمد. اگر کسی که وریانت یک را انتخاب کرده باشد او درست یافت. Кто здесь главный؟ در اینجا کی سردار است؟ Кто здесь главный؟ یعنی در اینجا ما اول جای رو نه، لیکن ما درباره کی گپ رفته است همون رو اول میگوییم. Кто این کی؟ خب دیگرش دوستان عزیز، من دست کشیدنم لازم. یعنی از کار، از پای یگان کار میدوید لیکن به همون کار موفق نمیشوید، میگوید که من از این کار باید دست کشم. از دختر، مثال از پای یگان دختر میدوید برای اویله دار شدن با و کارتون برای نگیرد، میگوید که من باید دست کشیدنم لازم است. و همین جمله رو ما به زبان روسی ترجمه میکنیم. من میشود یا من لازم، должен، اگر دختر باشد должна. خب دست کشیدن отказаться می شود. отказаться نوشته شد، نه که ما این طور نمیخونیم، отказаться میخونیم. در 60% حرف او اول آید اگر همچون حرف ا خونده می شود و محض برای همین اینجا отказаться خونده می شود. یا من لازم، должен، دختر باشد должна، اگر دختر باشه تکرار میکنم должна علاوه میکنه دست کشیدن отказаться. خب باز دو وریانت میگویم. یکم وریانت همین طور است که یا должен отказаться اگر دختر باشد یا должна отказаться. دویم وریانت должен یا отказаться دختر باشد должна یا отказаться. دو وریانت انتخاب کنید. خب من فکر میکنم که شما یافتید. یا должен отказаться. باز وریانت اول درست آمد. یا должен отказаться اگر دختر باشد یا должна отказаться. دوستان عزیز، میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید، این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود، اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نمره که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو و وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه‌ای که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید.